पार्किंग डॉक्टर पार्किंग ओनली डॉक्टर्स पेशंटाक जर कोणाक आसा जाल्यार हांगा पार्किंग ना पेशंटाक डिस्चार्ज दिलो गायनेकाच्या धाडटा गाडी आमी आनी नवी नंबरा कडेन कोणाक जर हांगा एडमिट करपाक जाय जाल्यार धाडटा गाडी पूण गाडयेन तूं ताका थंय देंवोन गाडी पार्किंग फक्त ही डॉक्टरांक खातीर पार्किंग जाल्यार तुका मागीर मेळूं शकता मागीर काडल्या उपरांत आतां पेशंट आतां डॉक्टर रिपोर्ट मेळना आनी पार्किंग फूल जाली तुका हां हां तुवें ड्रॉप करूंक शकता हां हां सो ही पार्किंग जी आसा ती फक्त डॉक्टर्सांक खातीर आसा हो VIP कल्चर ओनली फॉर डॉक्टर्स पयस पार्क करून येवं शकना अशें तांचें म्हणणें आसा अशें दिसती पडटा एकदां हांगा पार्किंग सुद्दां फूल आसून भायर वचचो पडटा आमकां कांय येच ना हांगसर नमस्कार न्यूकार तुमकां सगळ्यांक एक खास अपडेट किंवा एक एक्सक्लुझिव्ह स्टोरी घेऊन आम्ही आयिल्ले आसा फ्रॉम GMC माझ्या फाटल्यान दिसती पडटा तुमकां SSB सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आम्ही एक स्टोरीचेर काम करताले एका गजालीचेर आमी फोकस करपाचो प्रयत्न करताले खुबशे आमचे जाणटे जे हांगासर GMCन येता किंवा लोक येता तांच्यांनी खुबशे कंप्लेंट्स आमचे कडेन दिल्ल्यो आनी पार्किंगे खातीर खुबशे इश्यू जाता हे आमी खरेंच GMCन येता तांच्यांनी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें सो पार्किंग करपाक मेळना किंवा पार्किंगे खातीर जागो सारको ना GMC गोवा मेडिकल कॉलेज ही लोकांक खातीर आसा लोकांक बरे ट्रिटमेंट दिवपा खातीर आसा गव्हर्मेंटाची कॉलेज आसा आनी तेन्ना जेन्ना लोक येता तेन्ना तांच्या खातीर पार्किंग फेसिलिटी सारकी आसपाक जाय पूण हाचे उलटे आमकां दिश्टी पडटा ते म्हळ्यार डॉक्टर्स म्हणा किंवा GMC स्टाफ म्हणा हांकां VIP कल्चर म्हणपाक शकता काय नकळो हांव पण अशा तरेचे पार्किंग दिश्टी पडटा जंय सारके अलॉट केल्ले आसा डॉक्टर्सांक खातीर आनी स्टाफांक खातीर किंवा फॅकल्टी खातीर हे कितपत योग्य आसा काय सिंपल हांव सांगपाक सोदता हातूंत व्हडलें काय रॉकेट सायन्स ना सिंपल गोश्ट आसा GMCन येवपी लोक जे आसा ते कोण तरी बरो ना म्हणून कितें तरी गोश्टी खातीर येयल्ले आसता आनी तेन्ना तांकां लागीं पार्किंग मेळपाक जाय हांव म्हणिना की ज्यो इमर्जन्सी व्हेकल्स आसा तातूंत एम्ब्युलन्स आसतल्यो किंवा पुलिसांची गाडी आसतली किंवा डॉक्टर्स कांय प्रमाणात किंवा सगळेच पार्किंग डॉक्टरांक मेळपाक जाय अशें न्ही जेन्ना केन्ना केन्ना इमर्जन्सी आसता डॉक्टरांक बेगीन ओटीन पावपाचें आसता किंवा कॅज्युअलिटीन पावपाचें आसता त्या वेळार एक 5 ते 10 ब्लॉक्स जे आसा डॉक्टरांक खातीरूय दवरपाक शकता पूण हांगासर ताज्या सारकें उलट दिसचें पडटा 80% जे पार्किंग आसा ते स्टाफा खातीर डॉक्टर्सां खातीर आनी फॅकल्टी खातीर आमकां दिश्टी पडटा हे खूब सारकी विचित्र अशी गोश्ट आमकां पळोवपाक मेळ्ळी आनी ताजेर एक्चुअली सरकारान आनी जे ऑथॉरिटीज आसा तांच्यांनी काम करपाक जाय आशिल्लें आनी ही स्टोरी कवर करपा खातीर आमी आयल्या GMCचे ओल्ड GMC कॅज्युअलिटी आसा थंयसरूय आमी वयतले प्लस जे आमच्या फाटल्यान दिश्टी पडटा आमकां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक थंयसर सुद्दां आमी वयतले आनी पळयतले की पार्किंगेची अवस्था कितें आसा ती आनी खऱ्यांनीच ही पार्किंग अशी आसपाक जाय हे कल्चर आमी VIP कल्चर म्हणपाक शकता कारण हे VIP कल्चरा सारकिलेच पार्किंग हे सगळे डॉक्टर्सांक आनी बाकीच्यांक दिल्ले आसा विच इज कित्या खातीर आसा काय जे लोकांक खातीर आसपाक जाय आशिल्ले लोक आनी एक गोश्ट हातूंत आमी पळयल्या की खुबश्या फावटी लोक येता आपल्या पेशंटाक पायता कॅज्युअलिटीन दवरता किंवा जे मेन डोरा कडेन सोडटात आनी बेगीन बेगीन गाडी पार्क करून बाकीचें सामान घेवन येवपाक सोदता अशा वेळार तांकां पयस पार्क करप कितले योग्य आसा काय आतां हांव उलटे उलयता हाचेर की डॉक्टर्स जे आसा ते एक किंवा स्टाफ जो आसा तो सकाळी येता आनी सांजचो वता एक 8 वरांची ड्युटी आसता किंवा बाकीच्यो गोश्टी त्या वेळार तांच्यांनी पयस पार्क करून येवप योग्य आसूं शकना काय खंय तरी बाबा दुसरे कडेन पार्क करून एक डेडिकेटेड प्लेस कारण ते एका गाडी दीसभर काडचे ना पूण पेशंटाचे लोक किंवा पेशंट जे आसा ते दीसभर येता वयता तांकां खातीर लागीं पार्किंग आसपाक जाय आशिल्लें सो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी ही स्टोरी करता आनी तुमचे कमेंट्सूय जाय तुमी जर अशे प्रॉब्लम जर फेस केला जाल्यार आमच्या ह्या स्टोरीन कमेंट करात आमचे मॅक्झिमम लोकांक कडेन पावपाक जाय कारण आमकांय कळपाक जाय समजा जर असे लोक फेस करता आमचे कडेन कंप्लेंट्स पावल्या तो आनी कितले लोक फेस करता हाजेरूय आमी फोकस करतले बट सद्या तरी आमी एक स्पेशल स्टोरी घेवन येता पळयात ही फूल स्टोरी एक्सक्लुझिव्ह कशा तरेन पार्किंग आसा आमी एक रन थ्रू करतले आख्या पार्किंग एरियांनी आनी दाखयतले की बाबा खंय कोणाची पार्किंग आसा कितें पार्किंग आसा आनी खंय खंय पार्किंग वेकंट आसा हे सुद्दां आमी दाखोवपाचो प्रयत्न करतले ही एक एक्सक्लुझिव्ह स्टोरी तुमच्या खातीर हाडटा GMCन एंटर जाले तुम्ही पळोवपाक शकता पार्किंगे खातीर जे इश्यूज जे फेस करतात नॉर्मल लोक
तें शूट करपा खातीर आमी आयले स्पेशल रिपोर्ट तुमच्या मुखार आमी दवरता. सगळ्यात पयली ही लेन थंयसर बरयल्लेलें तुमकां दिश्टी पडटलें सायडीक आमी दाखोवपाक सोदता GMC स्टाफ पार्किंग ओनली आनी हे इतलें लागीं आसा. GMC स्टाफ पार्किंग ओनली तशेंच दुसऱ्या सायडीकूच तुमी पळोवपाक शकता वन स्टाफां खातीर ओनली. तुमकां हांगासरूय दाखोवपाक सोदता ही डॉक्टर्स पार्किंग ओनली. बाकीच्यो पार्किंग तुमकां दाखोवपाक सोदता कारण खूब सिरियस आनी म्हत्वाचो इश्यू आसा. ह्या पावसांत अशा तरेच्या पावसांत जेन्ना लोक येतात तांकां पार्किंग फेसिलिटी लागीं मेळपाक जाय. तुम्ही पळोवपाक शकता GMCचे फक्त ड्युटी पार्किंग हांगासरूय तशेंच आसा आनी ह्यो सगळ्यो ज्यो पार्किंग आसा त्यो फक्त GMC स्टाफाक अशें दिश्टी पडटा. हो सुद्दां पळोवपाक शकता तुमी ओनली फॉर GMC स्टाफ म्हणून. पावसान कित्याक तुमचे कडेन आयला हाजो सुद्दां एक कारण आसा की लोकांक जे प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा ते बऱ्या तरेन तुमचे कडेन पावपाक जाय. त्या खातीर तुमी पळोवपाक शकता हांगासर जे बाकीचे झोन आसा थंय सुद्दां GMC स्टाफ पार्किंग ओनली सो हे सगळी पार्किंग जी आसा ती GMC खातीर फक्त आसा. चडशी म्हणजे आमी म्हणपाक शकता की 80% पार्किंग GMC खातीरूच आसा, पेशंटा खातीर ना अशें दिश्टी पडटा हांगासर. आनी हो खूब मेजर कन्सर्न आसा. तातूंत तातूंत आनीक कांय गजाली तुमकां दाखयता आनी हाजेर हे VIP कल्चर डॉक्टरांक VIP कल्चर कित्याक किंवा GMC स्टाफांक VIP कल्चर कित्याक हो एक मोठो प्रश्न आसा. आतां हे कॅज्युअलिटी आसा. कॅज्युअलिटीच्या फुडें तुमकां दाखोवपाक सोदता हे GMC स्टाफ ओनली जे पळयता तुमी हे टू व्हिलर GMC स्टाफ ओनली. ओके सो कॅज्युअलिटीचे सारके सायडीक डॉक्टर्सांक ओके हांव मान्य करता की केन्ना केन्ना कांय स्पेसीस डॉक्टर्सांक जाय आसता पूण इतलो व्हडलो हो एक मोठो प्रश्न आसा. दुसरी गजाल आसा ती म्हळ्यार डॉक्टर्सांक खंय तरी एक डेडिकेटेड पार्किंग दिवन कारण डॉक्टर्स ह्यो अश्यो गोश्टी आसा ज्यो सकाळच्यो येतात आनी सांजचे वतात चडशे फावटी पूण पेशंट हे अशे आसता जे कोणाक तरी सोडटा तेंचें सामान आसता कितें आसता तांकां लागीं पार्किंग करून बेगीन बेगीन धांवचें पडटा. ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता समजोवपाची गरज आसा. हे जर समजना आनी हे VIP कल्चरा सारक्यो गोश्टी जर दिसता जाल्यार म्हाका दिसता खूब खतरनाक आसा. बाकीच्यो हांगासर तुमकां दाखोवपाक सोदता तुमकां हांगासर आतां ही जे मेडिकल हॉस्पिटल आसा गो मेडिकल हॉस्पिटल ताच्या सायडीक तुमी पळोवपाक शकता हांगासर सुद्दां GMC गव्हर्मेंट व्हेकल्स 4 व्हिलर पार्किंग हे तुमी हांगासर पळोवपाक शकता. त्या भायर VVIP पार्किंग जेन्ना आमी म्हणटात की VVIP कल्चर हांगासर VVIP पार्किंग आसा. नो डावट ताजो स्पेस कमी आसा. एक एकदां आमकां जाय पडटा हाजेर आमी केन्ना दोन मत ना. एक एकदां खरेंच खूब VIP मनीस आसता तांकां ट्रिटमेंट फास्ट जाय आसता जाल्यार तांकां ही पार्किंग जी आसा ती खूब म्हत्वाची आसता. ताच्या भायर आतां आमी एक सायड पळयली आतां दुसरी सायडीक सुद्दां जेन्ना वयता तुमी दाखोवंक शकता एंट्री फॉर डॉक्टर्स ओनली. हो जर आमी पळयत जाल्यार हो जर आमी पळयत जाल्यार एंट्री फॉर डॉक्टर्स ओनली अशे तरेचो आमकां हे दिश्टी पडटा. आनी लोकांक पार्क करून म्हाका दिसता आतां तुमी पळयतात खुबशे लोक चलोन येतात चलोन वतात हे सगळे पावसान लोकांक त्रास सोंसचे पडटा. तातूंत खातीर पार्किंग खंय आसा तुमकां दाखयता. लोकांनी खंय पार्क करचें तातूंत सुद्दां जायत्या प्रमाणात परत रिजर्व केल्ले आसा तुमकां दाखोवंक शकता. आतां हे पळयात आमी तुमकां दाखयता पार्किंग आमचो जो फुडें दाखोवपाक सोदता एंट्री फॉर 4 व्हिलर पार्किंग आनी हांगासर फूल जाल्ले आसता जायते फावटी एकदम फूल जाल्ले आसता. आनी तातूंत आमी पळोवपाक शकता की गाडयोच्यो लायनी लागलेल्यो आसा आमच्या फुडें. लोक ट्राय करता पार्क करपाक सगळे कडेन हांगासर आनी अशे रितीन पार्किंग सोदचें पडटा. जे पेशंट हाडटा त्या लोकांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. खुबशे जाणांनी कंप्लेन बट हे सगळे निग्लेक्ट करून जे GMC स्टाफ आसा किंवा बाकीचे आसा तांकां हांगासर GMCचे डॉक्टर्स फॅकल्टीज आनी तांकां सगळ्यात पयली प्रिफरन्स दिता कारण पेशंट हे सेकंडरी ऑर थर्ड आसतले फोर्थ आसतले पूण स्टाफ आनी डॉक्टर्स सगळ्यात पयली अशें हांगासर कल्चर दिश्टी पडटा. सो हाजेर म्हाका दिसता खूब डिस्कशन जावपाक जाय आनी हे सगळ्यात पयली जे चेंज जावपाची गरज आसा. पेशंट्स जे आसता किंवा तांची पेशंटाचे वांगडा कोण येता तांकां पयली प्रिफरन्स दिवपाक जाय कारण हे GMC हॉस्पिटल जे आसा ते लोकांक खातीर आसा हे समजपाची गरज आसा. सो पार्किंग इश्यू आयज आमी घेता हांगासर आनी तुमी पळोवपाक शकता हांगासर गाडयो काडपाक आनी घालपाकूच कितलो वेळ वता. सो आमी वदळच्यान हांगासर लायनीक रावल्ले आसा
की केन्ना तरी आमकां हांगासर पार्किंग करपाक मेळटली. समजा विचार करा की खंयचो तरी पेशंट आसा आणि एका पेशंटाक कॅज्युअलिटीन एडमीट केला आणि फटाफट कोणी तरी पार्क करून येवपाक जाय जाल्यार तांणी कितें करप हो मोठो प्रश्न आसा. अशा वेळार म्हाका दिसता पार्किंग मातशी सारकी मेळपाक जाय आशिल्ली. आतां इतल्यो आमी पार्किंग पयल्यो वदळच्यान जीएमसीन एंटर जाल्याचे आतां पर्यंत अराउंड आमी ना म्हणले तरी एक 60% जी 60-70% पार्किंगची आमी एरिया पळयली ती सगळी एरिया रिझर्वड आसा डॉक्टर्सां खातीर, रिझर्वड आसा जीएमसी स्टाफा खातीर, रिझर्वड आसा बाकीच्या तांच्या गोष्टी खातीर. आणि हे व्हीआयपी कल्चर कित्याक काय रिझर्वड सगळं. आणि अशा जीएमसी सारकिल्या एरियेन म्हाका दिसता ही खूप महत्वाची गजाल आसा. आमी पळोवया पार्किंग कशी अवेलेबल आहा. आमची गाडी फुडें वता सध्या आणि हांगासर स्टाफ पार्किंग ओनली म्हणून दिल्ली आसा. भाई हांगा पार्क करपाक मेळटा स्टाफाकूच फक्त. इतूनय स्टाफ रे हांगासरूय बोर्ड मारला. ओके हे सुद्धा जीएमसी स्टाफ पार्किंग म्हणजे हांगासर जर नॉर्मल मनशाक जाय जाल्यार पार्क करपाक मेळना. आमी ही सुद्धा म्हाका दिसता पार्किंग जी एरिया आसा ही खंय तरी हे केल्ली आसा कितें आमचे अलॉट केल्ली आसा जीएमसी खातीर. आतां ह्यो पळयात गाडयो कशा रितीन पार्क केल्ल्यो आसा त्यो भितर सरतना. उपाय ना हांव हातूर चूक म्हणिना उपाय ना. हे पळयात तुमी हांगासर जेन्ना तांकां वयचें पडटा लोकांक वयचें पडटा ना कशें वयचें पडटा तें म्हाका दिसता हे खूप महत्वाची गोष्ट आसा. इतले पयस लोक खंय तरी पार्क करून वयताना कशे रितीन चलोन येता वता. फुडें सुद्दां दाखोवपाक सोदता जे पार्किंगेची हालत जाल्या. सो ह्या पार्किंगेन तुमी गाडी पार्क करची पडटा. आतां ताजी एरिया पळयात आणि गाडयो कश्यो पार्क करच्यो पडटा त्यो पळयात. इतलीशी एरिया फक्त लोकांक खातीर पार्क केल्ली आसा आनी लोक हांगासर पार्क करतात. हे पळयात हांगासरली हालत पार्किंगेची. आमी हे स्पेशल रिपोर्ट कित्याक करता कितलेशे जाणटे लोक हांगासर येतात आणि कंप्लेन करतात की पार्किंग मेळना सारकी म्हणून. पूण गव्हर्नमेंटाच्या कानार काय पडचेच ना. आणि दुसरी गजाल म्हळ्यार व्हीव्हीआयपी कल्चर टायप पार्किंग फक्त जीएमसीच्या स्टाफा खातीर किंवा बाकीच्या यांच्या खातीर कितें गरज आसा. हांव एक गोष्ट आसा की डॉक्टर्स म्हणा स्टाफ म्हणा हे सकाळचे आता सांजचे वता तांच्यांनी खंयसरूय पयस लावन गेल्यार जाता. पूण तशें न करता हांगा लागीं जी पार्किंग आसा ती जीएमसी स्टाफाक दिता. तुम्ही पळोवपाक शकता ही पार्किंग एरिया इतलीशी जीएमसीन कोण येता तांच्या खातीर ज्या तरेन लोकांक हांगासर पार्क करचें पडटा. एक महत्वाचो मुद्दो आमी तुमच्या फुड्यान हाडपाचो प्रयत्न करता. आणि ही हालत फक्त हांगासर न्ही जाल्यार एसएसबी ब्लॉकान सुद्धा आमी थंय सुद्धा वळपाचे प्रयत्न करतले. सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक जो आसा थंयसर सुद्धा हीच हालत जाल्ली आसा. लोकांक कशें चलोन येवचें पडटा चलोन वयचें पडटा. ह्यो सगळ्यो गजाली आमी तुमच्या मुखार उलोवपाचो प्रयत्न करतले. आमी काय लोकांक जर मेळटा जाल्यार ते उलोवपाचे आमी प्रयत्न करतले. आणि हातूर हांगासर जेन्ना तुमी म्हणटा की ही गाडी पार्क केल्ली आसा हातूंत चूक आमी म्हणू शकना. कारण लोकांक आपल्या मनशांचे एक आपल्या मनशा कडेन पावपाचें आसता. त्यो गोष्टी जेन्ना बेगीन पावपाक जाय खंय तरी कोण बरो नासता जाल्यार खंय तरी पार्क करतलो आनी वयतलो. जीएमसी सारकेल्या एरियान तरी सारकी बरी पार्किंग आसपाक जाय इतले आमी मागताले. पूण ते जायनासतना अशा तरेच्यो गोष्टी आमकां हांगासर दिश्टी पडटा. आमी एसएसबी ब्लॉकांनी वचपाचो प्रयत्न करतले. एसएसबी ब्लॉक जो आसा थंयसर सुद्दां आमी वचून जी हालत आसा पार्किंगेची ती दाखोवपाचो प्रयत्न करतले. पूण तेच्या पयलीं आतां डॉक्टर्सां खातीर जर पार्किंग करपाक शकता जाल्यार ती खंय दिवपाक शकता हाजो एक आमी नियाळ घेवया. आश्रम टायप थंयसरली जागा आसा हांगासर सुद्दां पार्किंग करपाक डॉक्टर्सांक किंवा जे मेडिकल स्टाफ आसा जीएमसी आसा तांच्या दिवपाक शकता. जागा तशी फाटल्यान आसा जे पार्क करपाक शकता. बट लोकांक जे जाय थंय पार्क करपाक जाय त्या जाग्याचेर स्टाफांक पार्क करपाक दिल्या हे दिश्टी पडटा हांगासर. आनीकूय पार्किंग एक जागा आसा जाल्यार थंय आमी एक्सप्लोर करूया खंय खंय कितें आसा ते. पळोवपाक शकता ही सगळी जागा जी आसा ही सगळी जागा पार्किंगे खातीर कदाचित यूज करपाक शकता काय कितें. आनी ती एक बऱ्यापैकी पार्किंग जे स्टाफ आसा तांच्या खातीर हांगासर मेळपाक शकता. सो हांगा पार्क करून फाटल्यानच्यान एक 5 मिनटांनी पावपाक शकता. कारण हांगासर इतले भितर लोक हाडूंक शकचे ना गाडयो. कोणाक तरी बेगीन हॉस्पिटलान पावपाचो आसता कोणाक तरी बेगीन जे ट्रिटमेंटाची गरज आसता. आमच्या फुडें दिश्टी पडटा हांगासर काय बरी जागा आसा थंयसर सुद्धा पार्किंग करूं शकता. हे जस्ट सजेशन आसा. आमी म्हणिना की हांगासरूच पार्किंग आसपाक जाय आशिल्ली किंवा हे गव्हर्नमेंटाचें डिसिजन आसा हे जीएमसीचें डिसिजन आसा ताजेर आमी काय उलोवपाक सोदिना ताचें भाश्य करपाक सोदिना. बट
पार्किंग लोकां खातीर जे जीएमसीन येता तांकां मेळपाक जाय, बरे तरेन मेळपाक जाय, इतलोच आमचो एक प्रयत्न आसा आणि हेच आमी तुमच्या मुखार दवरपाचो प्रयत्न करता. जीएमसीचे दुसरे बाजूक आयल्या जंय डिनाचे ऑफिस आसा सगळे आसा. ही एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक म्हणून पळयतात. ही कॉलेज आसा, ही पळयतात ही कॉलेज आसा जीएमसी गोवा मेडिकल कॉलेज. हांगासर पळयात तुम्ही डीन स्टाफ पार्किंगा खातीर बोर्ड मारिल्लो आसा. डीन स्टाफा खातीर पार्किंगाक बोर्ड मारिल्लो. ही जी पार्किंग दिश्टी पडटा सगळी प्रोफेसर्स, एचओडीज, प्रोफेसर, एचओडीज, रिजर्व पार्किंग डीन व्हेहिकला खातीर पळोवपाक शकता. ही जी फूल पार्किंग आसा ती मेजरली रिजर्व पार्किंग आसा फॉर फॅकल्टी म्हणा किंवा बाकीचे. फेर इनफ ही बाजू जीएमसीक लागना, पूण जीएमसीच्या फाटल्या वाटेन पडटा. चलून वचत जाल्यार म्हाका दिसता एक 5 मिनटां लागतली डॉक्टर्सांक किंवा बाकीच्यांक स्टाफांक हांगासर जर कचरो पार्क केली जाल्यार. सो अशा रितीन हांगासर पार्क केल्ले आमकां गाडयो दिश्टी पडटा. आणि ही हांगासर कायद्यान जीएमसी स्टाफ किंवा बाकीचे जे डॉक्टर्स आसा तांकां हांगासर जागा दिली म्हणून काय इश्यू जायना. हांगासर पळयात हांगासर पार्किंग आसा. हांगासरूय डॉक्टर्सांक पार्किंग स्पेशली दिलें वता. जर आमी सजेस्ट करता, आमी अशें म्हणटा आमचो जीएमसी स्टाफा खातीरूच आसा तो बोर्ड मारिल्लो आसा दिश्टी पडटा आमकां ओन्ली फॉर जीएमसी स्टाफ. ही सुद्दां जीएमसी स्टाफाकूच आसा पार्किंग सगळी. जीएमसी कॉलेज आमी पळयता ती सद्याक आमच्या उजव्या सायडीक. आनी ह्यो सगळ्यो पार्किंग ज्यो आसा हांगासर त्यो पार्किंग हांगासरूय कन्सल्टंट फॅकल्टी डॉक्टर्स. सो हांगासर पार्किंग दिल्ली आसा ऑलरेडी. आमच्या फुडें दिश्टी पडटा ते मॉर्ग. हांगासरल्या रस्त्याची हालतूय तशीच वायट आसा. फुडें आमच्या दिश्टी पडटा ते मॉर्ग आसा. मॉर्गा कडेन आसा सद्या. हांगासरले पार्किंग जे आसा ते डॉक्टर्सांक कदाचित दिवं शकता आशिल्ले आनी तितलोच प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक शकता आशिल्लो काय असो एक प्रश्न आसा. हांगासर पार्किंग खूब आसा. आमी पळोवपाक शकता म्हाज्या उजव्या सायडीक सुद्दां पार्किंग आसा. तशेंच आमचे जे हांगासर ब्लॉक्स आसा बाकीचे हांगासर एटॉप्सी किंवा बाकीच्यो गोश्टी ज्यो जातात थंयसर सुद्दां पार्किंग आमकां दिश्टी पडटा. आनी लोकांक असुविधा जावची न्ही खंयच्याच बाबतींत म्हणून. कारण जीएमसीन येवपी सदांच लोक भोंवंक कोण येवचे ना हांगासर कोण मजा मारपाक काय येवचे ना. कितें तरी इमर्जन्सी आसा, कॅज्युअलिटी आसा म्हणूनच येतले जाल्यार अशे तरेचे ट्रिटमेंट तांकां दिवची ना. हे पळयात भितर पार्किंग नासल्या कारणान लोक जाय ते भायर पार्क करून वयचे पडटा. आनी ऑप्शन ना लोकां कडेन अशें दिश्टी पडटा. इतले सगळे पार्किंग हांगासर दिश्टी पडटा. जीएमसीच्या भायर मेन रस्त्याचेर बिकॉज ऑप्शन ना, भितर पार्किंगूच ना. जी पार्किंग लोकांक मेळपाक जाय आसली, जे हॉस्पिटल लोकां खातीर आसा थंयसर आमकां अशे तरेचे गोश्टी आमकां दिश्टी पडटा. जंय रिजर्वड पार्किंग, व्हीव्हीआयपी कल्चर, व्हीआयपी कल्चर दिश्टी पडटा जाल्यार तो खूब डेंजर आसा. सो ही आसा जी SSB कडली वाट. एंट्री दुसऱ्या सायडींतल्यान आसा पूण लोक हांगासरल्यान खुबशे फावटी चलत वता. आमी तुमी फुडें ते कोण तरी सत्री घेवन वतना दिश्टी पडटा. सो ह्या उदकांतल्यान चलून वयचें पडटा. ही हालत आसा सद्या हांगासर. ही SSB ब्लॉक. हांगासरल्यान लोक येतना अशा घाण उदकांतल्यान चलून येवचें पडटा. लोक येतात हांगासर बरे जावपा खातीर पूण ह्या उदकांतल्यान आयिल्ल्या कारणान आनीक दुयेंसां घरा घेवन वयता काय कितें. दुसरी गजाल ही पार्किंग. अशा तरेची हॅफहजार्ड पार्किंग जेन्ना जाता तेन्ना बाकीचे गोश्टीकूच चड इफेक्ट जाता. ह्या गोश्टीचेरूय लक्ष दिवपाक जाय. हांगासर आनीक पार्किंग करपाक जायना. एक सुद्दां गाडी जर सारकी पार्क केली हांगासर जाल्यार त्रास जावपाक शकता. अशा रितीचे पार्किंग हांगासर जाल्ले दिश्टी पडटा. हांव दाखोवपाक सोदता फुडें सायडीक सगळे कडेन गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा हांगासर. जे गाडेकार आसा तांच्यांनी सुद्दां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपली पळोवपाक जाय की फुडें गाडी पार्क करपाक दिवपाक जायना. कारण तांच्या आमी खंयच्या बिझनसाचेर किंवा हाचेर आमी उलोवपाक जायना. कारण सगळे जाण आपले बिझनसा खातीरूच गाडे घालता किंवा आपले पोट भरपा खातीर. पूण हे करता आसतना अशा तरेचे हॅफहजार्ड पार्किंग जावपाक जायना जाल्यार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून पळोवपाक जाय. आमी मागीर SSB ब्लॉकान सुद्दां या, थंय सुद्दां पळोवया. आतां ही पार्किंग जीएमसी फाटल्यान, जीएमसीच्या सारखे फाटल्यांतली गजाल आमकां दाखयता. कारण हांगासर सुद्दां खूब पार्किंग आसा. ना जाल्यार म्हाका दिसता जीएमसीन स्वता पार्किंग खातीर कितें करपाक जाय. पळयात झोन
आणि एक हांगासर झोन आसा जो पार्किंग करपा शकता. सो ही पार्किंग जी आसा ती रेजिडेंट डॉक्टर्सां खातीर आसा. पळोवपाक शकता जी खाली आसा एका वाटेन सायडीक हांगासर सुद्दां रेजिडेंट डॉक्टर्सां खातीर पार्किंग आसा. त्या प्रमाणात हांगासर पार्क केल्ले आमकां दिश्टी पडटा. पूण मॅक्झिमम जागा ज्यो आसा हांगासरल्यो त्यो खाली आसता खुबश्या फावटी. हांगासर डॉक्टर्सांनी पार्क करपाक शकता. डॉक्टर्सांक पार्क करपाक हांगासर दिवचे जे डॉक्टर मागीर आपूण किंवा स्टाफ जो आसा तांकां जे स्टाफ मागीर हांगासून डायरेक्ट वचूंक शकता. ती जीएमसी फाटल्यान आमच्या दिश्टी पडटा ती जीएमसी आसा. खुबश्यो पार्किंग हांगासर अवेलेबल आशिल्ली आमकां ते दिश्टी पडटा. आमी हे कित्याक दाखयता कारण प्रॉब्लम दाखोवपाक आनी सोल्युशन हे दोनूय आमचे कडेन आसतना आमी कशे तरेन काम करता घरा पार्किंग हांगासर वेवस्थीत पार्किंग करपाक शकता बरेपैकी. आसता जीएमसीन जे ऑथॉरिटीज आसा तांच्यांनी हाचेर मातशें लक्ष घालपाक जाय. आमी दाखयतना पूर्ण गोष्ट कितें आसा आनी कशा तरेन आसा हें दाखोवपाचो प्रयत्न करतात. हांगासर फुडें आनी कितलें पार्किंग आसा. सो हांगासर सुद्दां तुमकां पळोवपाक शकता. हांगासर खुबशी जागा आसा ही हांगासर पार्किंग करपाक शकता. ह्यो सगळ्या जाग्यांचेर जे डॉक्टर्सां खातीर स्टाफा खातीर दिवपाक शकतात अशे तरेचे पार्किंग हांगासर करपाक शकता. जे रेजिडंट आसा म्हणजे सॉरी जे रावपा खातीर आमी पहिले ओल्ड जीएमसी किंवा जीएमसी आसा थंयसर आमी वचून आयले. आतां आमी एसएसबी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जे तुमकां दिश्टी पडटा हांगासर वतले. बट हांगासर सद्या हांगासरल्यान आमकां म्हणजे जी आतां गाडी भायर आसा तेजेर नो एंट्री अशें काडूंक मेळना. एक्झिट ओनली म्हणून बरयलेलें दिश्टी पडटा. खुबशे फावटी जीएमसीच्योच गाडयो हांगासरल्यान येताना दिश्टी पडले आमकां. बट जेन्ना केन्ना आमी जीएमसीच्यो गाडयो मेळटल्यो आमी तुमच्या मुखार विज्युअल्स दवरतले. आतां फुडें दिश्टी पडटा लोक हांगासरल्यान चलत येतात बिकॉज एसएसबीन तांकां खबर ना की एक्झॅक्टली वाट खंयच्यान येता. हे तुमी पळयात हांगासर लोक चलत येता. कोण तरी पेशंटाक घेवन येता कोण बाकीच्या आपल्या लागच्यांक घेवन येता. तेदे वेळार कितें परिस्थिती आसा ती पळयात आमी तुमकां दाखयता फुडें. बायलां किंवा जाणटे ह्या वाटेंतल्यान चलत येता. जीएमसी जे आसा ते रोग क्लियर करपा खातीर रोग जावपाक जायना म्हणून वावुरता. पूण तेज्या उलटे हांगासर रोग जावपाची शक्यता आसा अशा तरेच्या उदकांतल्यान जेन्ना कोण चलत येता पळोवपाक शकता तुमी ते लोक ज्या तरेन कसरत करीत वता. हाजेर म्हाका दिसता सरकारान मातशें एक डेव्हलपमेंट तर कसलें डेव्हलपमेंट कशा रितीचें डेव्हलपमेंट आनी प्लॅनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोण प्लॅन करता पळय तांणी अशा तरेचे डेव्हलपमेंट कशें प्लॅन करूं शकता जे लोकांक त्रास जाता. हांगासर पळोवपाक शकता भायर कितल्योश्यो गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा लायनीन पार्क केल्ल्यो आसा. त्यो तुमकां मागीरूय आमी दाखयता समजा हांगासर मागीर ज्यो गाडयो आसा जाल्यार कारण चडशे पेशंटा बरोबर येवपी लोक रोखडेच वता. सो हे एसएसबी आमकां दिश्टी पडटा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक. पळोवया हांगासरल्या पार्किंगेचें कितें जालां तें. सगळ्यात पयलीं जस्ट तुमकां एक बारीकशें दाखयता कशें कितें आसा तें हांगासर सगळें. सो हे पार्किंग दिश्टी पडटा हांगासर बोर्ड मारिल्लें ना. ओके सगळ्यात पयलीं म्हाज्या रायट सायडीक जी सगळ्यात लागीं जी पार्किंग आसा आनी एमफूल नंबर ऑफ पार्किंग आसा. थंय खाली काय काय जागा आसा थंय कितें आसा तें पळोवया. मागीर कोणाक ही पार्किंग स्टाफा खातीर डॉक्टर्सां खातीर आनी कोणाक अलाउड ना. ओके सगळें फूल हांगासर डॉक्टर्सां खातीर डॉक्टर आनी स्टाफांक. सो ही डॉक्टर्स आनी स्टाफां खातीर पार्किंग दिश्टी पडटा. जशें आमी पळयलें हांगासर लोकांक जर सोडलो कोणी जाल्यार तांकां आतां लोकांक पार्किंग खंय आसा ती तुमकां दाखयता. दीस इज अ जोक टायप सिच्युएशन हांगासर तुमकां पळोवपाक शकता. आतां ही जागा पळयात तुमी पळोवपाक शकता. ही कित्या खातीर केल्या ती खबर ना. येदे व्हडलें गार्डन हांगासर कोण येवन बसपाक शकता कितें आवडत आय डोंट नो. बट लोकांक जर पार्किंग दिवपाक शकता आशिल्लें जाल्यार बरें जाता. आसलें हॉस्पिटल आसा हें. ओके सो आतां फुडें तुमी पळोवपाक शकता हांगासर सायडीक हांव पयलीं दाखोवपाक सोदता. ही जी दुसरी पार्किंग आसा जी एसएसबी ड्युटी व्हेकल्स ओनली. ओके हांगासर इमर्जन्सी व्हेकल्स आसपाक जाय. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एम्ब्युलन्स आसा इमर्जन्सी व्हेकल आसा व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्या गाडयांक पार्किंग दिया लोकां पेक्षा. एम्ब्युलन्स ऑर बाकीचे म्हाका दिसता की इमर्जन्सी सारकी इमर्जन्सी आसता तांकां हांव डॉक्टर्सूय कांय प्रमाणान एग्री करूं शकता. तितूर मेजरली बाबा खंयचे तरी एक सर्जन आसता कितें आसता जाल्यार हांगासर लोकांक हांगासर सोडूं शकता. सो हांगासर सगळे लोक चलोन येता ते पळयतात तुमी.
पार्किंग जागा ओके पार्किंग बाबतीत जेन्ना आमी उलयता तेन्ना डॉक्टर्सांक काय प्रमाणात म्हणजे सगळ्योच पार्किंग डॉक्टर्सांकूच किंवा स्टाफाक दिवपाक जाय अशातली गोष्ट ना काय प्रमाणात दवरू शकता बाबा एक नंबर ऑफ व्हेकल्स बाबा 5 व्हेकल 10 व्हेकल जेन्ना इमर्जन्सी असता तेन्ना डॉक्टर थंय येवन लावपाक शकता कोणाक इमर्जन्सी आसा जाल्यार भितर सरपाक शकता की वांगडाच इतले इमर्जन्सी डॉक्टर्स येता आय डोंट नो सो लोकांक खातीर पार्किंग खंय आसा ते पळोवया सगळ्यात पयलीं आमी बीच सकल वयचें पडटा तुमकां दाखयता सो रस्तो कसो आसा कुत्रे आसा आनी लोक कित्याक भितात ते कारण कितलेशे कुत्रे हांगासर आसात जे भोंवतात हांगासर आणि त्या लोकांक भंयूय दिसता आता रातच्या टायमार कितें करपाचें कारण हांगासर तुम्ही पळोवपाक शकता हे पार्किंग आसा ओके हांगासर नॉर्मल लोकांक खातीर सकयल पार्किंग आसा तुम्ही पळोवपाक शकता विजिटर्स पार्किंग जे हांगासर एक्चुअली पार्क करपाक मेळनाशिल्ले बट ना पार्किंग वयर आसा रस्त्या सायडीक लोक लावन वयता कारण लोकांक आनीक ऑप्शन ना म्हूण ही विजिटर्स पार्किंग सगळ्यात पयली विजिटर पार्किंग जे SSB ब्लॉक आसा थंयच्यान इतले पयस ओके सो दुसरी विजिटर्स पार्किंग तुमकां हांव दाखयता आनी जे स्टाफ आसा किंवा डॉक्टर्स आसा तांकां VVIP पार्किंग मेळटा ती तुमकां आमी दाखयली सारकी हॉस्पिटलाच्या दारा कडेन दोन्ही हॉस्पिटला कडेन म्हणटा SSB आणि ओल्ड हॉस्पिटल आमी कोणाक क्रिटिसायज करिना सर आमकां फक्त एक मुद्दो आसा की लोकांक जी पार्किंग मेळपाक जाय ती मेळपाक जाय आशिल्ली खुबशे पेशंट येता तांकां पार्क करपाक मेळना खास करून रातचे जेन्ना जाणटे मनीस येता खुबश्या फावटी आमकां जाणट्या लोकांनी सांगिल्लें आसा की आमकां खूब पयस पार्क करून येवचें पडटा त्रास जाता जे लागीं आसपाक जाय ते सगळे पार्किंग खाली असता पूण डॉक्टर्सां खातीर आसता खाली असता कोण नासता आणि सगळे स्टाफ सांगता की डॉक्टर्सां खातीर आहा म्हणून ही पार्किंग जी आसा ती रेग्युलर पार्किंग आसा ती खूब सकयल आसा तुम्ही पळोवपाक शकता बरीच सकयल आसा ही पार्किंग सो हांगाच्यान तांकां ऑल द वे चडटी काडून जे जाणटे आसा आणि रातचे तर हांगासर काळोख आसता खूब हेय बीन आसा की रातचे सामके काळोख आसता हांगासर सो लोकांक परत हांगासून वयर वचपाक तितलेच त्रास जाता तितलोच भंय आसता आणि खुबशे फावटी आयकलां की हांगासर कुत्रे आसता म्हणून आमी ते विज्युअल जर जमता जाल्यार रातचे आमी मुद्दम हांगासर येवन दाखोवपाचो प्रयत्न करतले की एक्झॅक्टली सिच्युएशन कितें आसा ते सो हे सगळे विजिटर्स पार्किंग सकयल सगळे रातचे ओके आतां GMC म्हाजी वायफ एडमीट आहा हांगा पार्किंगाक लागून एक इश्यू जाता मातसो की चड पयस जाता पार्किंग एक कडेन आनी पेशंट हांगासर आमचो वार्ड एक कडेन आहा सगळे बॅगा बीन हांगाच आसता पावस येयल्यार सामको चड प्रॉब्लेम जाता परते येवन व्हरपा पडटा आमकां आतां पयस मातशें जाता तें कितेंय करपा जाय गव्हर्मेंटान हांगा भितर बीन पळोवपा जाय मातशें हांगसर बट म्हाका सांगा जेन्ना प्रिमायसिसान जीएमसीच्या इतल्यो जेन्ना पार्किंग वेकंट आसा तेन्ना पेशंटांक अश्यो इतल्या पयस पार्किंग करप हे कितपत सारकें कशें दिसता तुका सारकें जायना एकदां हांगा पार्किंग सुद्दां फूल आसून भायर वचपा पडटा आमकां कांय हेंच ना हांगसर सारकें सिस्टमॅटीक आसपा जाय न्ही कितें तरी आमकां प्रॉब्लेम जाता जी आमी पळयता ती दुसरी बाजू आसा दुसऱ्या सायडीची सुद्दां आमी कन्फर्म सांगूं शकना ह्या सायडींतल्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो जीएमसीन आयल्यात तर पूण मॅक्झिमम गाडी हांगासर पार्क करता त्यो जीएमसीन येतात ते आमी पळयल्ले आसा ते सगळ्यो हांगासर पार्क करून लोक मागीर भितर वता लायनीन चडश्यो मॅक्झिमम गाडयो सगळ्यो जीएमसीन आणि लोक हांगासर पार्क करतात आणि वतात बिकॉज भितर पार्किंग अवेलेबल नासता नासल्या कारणान हांगासर लोक पार्क करून कितलो त्रास घेवन भितर वतात त्याचा ऑथॉरिटी जी आसा तांच्यांनी मातशें लक्ष घालपाक जाय आणि बरे तरेची पार्किंग फॅसिलिटी दिवपाक जाय. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.